बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अख्याउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जो शख्स देहात में रहाइश रखता है उसने जुल्म किया, जिसने शिकार का पीछा किया वो गाफिल हुआ, और जो शख्स बादशाह के पास गया वो फितने में मुब्तला हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, अनक़रीब तुम पर कुछ लोग हुक्मरानी करेंगे, तुम उनसे अच्छे काम भी देखोगे और बुरे भी, तो जिसने उनका इनकार किया वो बरीउल ज़िम्मा हो गया, और जिसने दिल से नापसंद किया वो भी बच गया। लेकिन जो शख्स राज़ी हुआ और उनकी इत्तबा की, अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से दूर रखेगा। अर्ज़ किया गया, क्या हम उनसे लड़ाई न करें? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जब तक वो नमाज पढ़ें। हज़रत सुफियान फरमाते हैं, जहन्नुम में एक वादी है, उसमें सिर्फ वो कारी हजरात रहेंगे जो उम्रा की मुलाकात और ज़ियारत के लिए जाते हैं। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, फितने की जगहों से बचो। पूछा गया, वो कौन सी जगह हैं? फरमाया, उम्रा के दरवाजे हैं। तुम में से एक शख्स किसी हुक्मरान के पास जाता है और उसके झूठ को सच करार देता है और ऐसी ऐसी बातें कहता है जो उसमें पाई नहीं जाती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, उलमा कराम अल्लाह ताला के बंदों पर रुसल उज़ाम के अमानतदार हैं जब तक हुक्मरानों से मेल जोल न रखें। जब वो ऐसा करें तो उन्होंने रसूलों से खयानत की, बस उनसे बचो और अलग रहो। इस हदीस को हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है। हज़रत आमश से कहा गया कि आपने अपने शागिर्दों की कसरत के बायस इल्म को जिंदा रखा। उन्होंने फरमाया, जल्दी न करो, हकीकत यह है कि उनमें से तहाई हिस्सा तो पुख्ता होने से पहले मर जाते हैं, दूसरे तहाई बादशाहों के दरवाज़ों से चिमट जाते हैं और वो मखलूक में से बुरे लोग हैं, और बाकी तीसरे तहाई में सिर्फ थोड़े ही फलाह पाएंगे। इसीलिए हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब तुम किसी आलम को उमरा के पास आता जाता देखो तो उससे बचो, वो चोर है। हज़रत औज़ाई फरमाते हैं, अल्लाह ताला के नज़दीक उस आलम से बुरी चीज़ कोई नहीं जो किसी हुक्मरान से मुलाकात करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, बदतरीन उलमा वो हैं जो उमरा के पास जाते हैं और बेहतरीन उमरा वो हैं जो उलमा के पास जाते हैं। हज़रत मखूल व मुश्की रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जिसने कुरान पाक सीखा और दीन की समझ हासिल की, फिर खुशामद और लालच के तौर पर हुक्मरान की मजलिस इख्तियार की, वो अपने गुनाहों के बराबर जहन्नुम में गोते खाएगा। हज़रत समनून फरमाते हैं, वो आलम कितना बुरा है कि जब कोई उसके पास जाए तो उसे ना पाए, उसके बारे में पूछा जाए तो बताया जाए कि वो हुक्मरान के पास है। वो फरमाते हैं, मैं सुना करता था, कहा जाता था कि जब किसी आलम को देखो कि वो दुनिया से मोहब्बत करता है तो उसे दीन के मामले में तोहमत ज़दा जानो। हत्ता कि मैंने इस बात का तजर्बा किया कि जब मैं हाकिम के पास जाता हूँ तो बाहर निकलने के बाद नफ्स का मुहासबा करता हूँ तो उसमें बहुत दूरी जानता हूँ, हालांकि तुम देखते हो कि मैं इससे मुलाकात के वक्त किस कदर सख्ती और दुरुस्ती से पेश आता हूँ और उसकी ख्वाहिशात को बहुत ज़्यादा मुखालफत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसके पास जाने से बच जाऊँ। फिर मैं उससे कोई चीज़ लेता भी नहीं हूँ, ना उसके यहाँ पानी का एक घूंट पीता हूँ। फिर फरमाया, हमारे ज़माने के उलमा बनी इसराइल के उलमा से बुरे हैं, वो उन्हें ऐसी बातें बताते हैं जिनमें रुखसत आसानी हो और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। अगर वो उन्हें उनकी खराबियों पर आगाह करें और उनसे निजात की बात बताएं तो हुक्मरान उन्हें ग्रां जाने और उनका अपने पास आना नापसंद करें, हालांकि ये बात उनके रब के पास निजात का बाइस है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तुमसे पहले लोगों में एक शख्स था, वो इस्लाम में सबकत रखता था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, उनकी मुराद हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु से है। वो फरमाते हैं, वो बादशाहों के पास नहीं जाते थे बल्कि उनसे नफरत करते थे। उनके बेटों ने अर्ज़ किया कि बादशाह के पास वो लोग जाते हैं जो सहाबियत और इस्लाम में मुकद्दम होने के एतबार से आपके मिसल नहीं हैं, अगर आप भी उनके पास जाएं तो क्या हर्ज है? उन्होंने फरमाया, मेरे बेटो, क्या मैं इस मुर्दार दुनिया के पास जाऊं जिसे एक कौम ने घेर रखा है? अल्लाह ताला की कसम, जब तक हो सका मैं उनके साथ शरीक नहीं होऊंगा। उन्होंने अर्ज़ किया, अब्बाजान, इस तरह तो हम कमज़ोर होकर हलाक हो जाएंगे। उन्होंने फरमाया, बेटो, मैं एक लागिर मोमिन की सूरत में फौत होने को मोटे मुनाफिक की सूरत में मरने पर तरजीह देता हूँ। हज़रत हसन फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, वो जीत गए हैं, क्योंकि ये बात मालूम है कि मिट्टी गोश्त और मोटापे को खा जाती है, ईमान को नहीं खा सकती। इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि जो आदमी हुक्मरान के पास जाता है वो मुनाफिक से
किसी तरह भी बच नहीं सकता और मुनाफिकत ईमान की जिद है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत सलमा से फरमाया, ऐ सलमा, बादशाहों के दरवाजे पर आया जाया ना करो, तुम उनकी दुनिया से उस वक़्त तक कुछ नहीं पा सकते जब तक वो तुम्हारे दीन में से अच्छी बातें ना ले लें, यानी अपना दीन खो बैठोगे। और उलमा कराम के लिए ये एक बहुत बड़ा फितना है और शैतान के लिए उन पर एक सख्त ज़रिया है, बिलखसूस जिसका अंदाज़ गुफ्तगू अच्छा और कलाम शीरी हो, क्योंकि शैतान मुसलसल उसके दिल में डालता रहता है कि तुम्हारे वहाँ जाने और उन्हें वास करने से वो जुल्म से बाज आ जाएंगे और अहकाम शरीयत जारी करेंगे, हत्ता कि उसके तसव्वुर में वहाँ जाना दीन का हिस्सा बन जाता है। फिर जब वो दाखिल होता है तो जल्द ही कलाम में नरमी और मुनाफकत का तरीका इख्तियार करता है, उसकी तारीफ और खुशामद में लग जाता है और उसमें दीन की हलाकत है। कहा जाता था कि उलमा कराम जब इल्म हासिल कर लेते थे तो अमल करते थे, जब अमल करते तो उसी में मशगूल रहते, और जब मशगूल होते तो गुमनाम हो जाते थे, जब गुमनाम होते तो तलाश किए जाते थे, जब उनको तलब किया जाता तो भाग जाते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह ने हज़रत हसन रहमुल्लाह को लिखा, हम्दो सलात के बाद आप मुझे कुछ ऐसे लोग बताएं जिनमें अल्लाह ताला के हुक्म पर मदद लूं। उन्होंने जवाब में लिखा, जहां तक अहले दीन का ताल्लुक है तो वो आपके पास नहीं आएंगे और अहले दुनिया से आपको गर्ज नहीं, ताहम आप मुअज़्ज़ज़ अफराद को अपने साथ रखें और अपने शर्फ को ख़यानत की मैल से महफूज रखते हैं। ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह के बारे में, हालांकि वो अपने ज़माने के बहुत बड़े जाहिद थे। जब अहले दीन को इस किस्म के बादशाहों से दूर रहना भी शर्त है तो दूसरों की तलब और उनसे मेल जोल किस तरह सही होगा। हमारे इस्लाफ मसलन हज़रत हसन बसरी, सुफियान सूरी, इब्न मुबारक, हज़रत फ़ुज़ैल, हज़रत इब्राहीम बिन अदम और हज़रत यूसुफ बिन अस्बात रहमहुमुल्लाह मक्का मुकरमा और शाम के उलमा दुनिया के बारे में दो ऐब बताया करते थे, एक दुनिया की तरफ उनका मिलान और दूसरा हुक्मरानों से मेल जोल। उलमा आखिरत की इलामत में से एक ये है कि फतवा देने में जल्दी न करे बल्कि तवक्कुफ करे और छुटकारा हासिल करने का रास्ता तलाश करे, और अगर उससे ऐसा मसला पूछा गया जिसे वो कुरान पाक या हदीस की नस या इजमा या क्यास के जरिए यकीनी तौर पर जानता है तो फतवा दे, और अगर ऐसा मसला पूछा जाए जिसमें उसे शक है तो कह दे कि मैं नहीं जानता। अगर ऐसा मसला पूछा जाए जिसे अपने इज्तिहाद और अंदाजे से सही तौर पर हल कर सकता है तो भी इख्तियार करे, अपने आप को बचाए और दूसरों के हवाले कर दे, बशर्ते कि दूसरा इस काबिल हो। एहतियात यही है क्योंकि इज्तिहाद के खतरात को अपने गले में डालना बहुत बड़ी बात है और हदीस शरीफ में है। तर्जुमा, इल्म तीन है, किताब नातिक, कुरान पाक, सुन्नत सानिया, और ये कहना कि हज़रत शाबी फरमाते हैं, मैं नहीं जानता कि अल्फाज निस्फ इल्म हैं और जो शख्स नहीं जानता वो रज़ाए खुदाबंदी के लिए खामोश रहे तो मसला बताने वाले से उसका सवाब कम ना होगा, क्योंकि जहालत का एतराफ़ नफ्स पर सख्त ग्रां होता है। सहाबा कराम और बाद वाले अकाबिर असलाफ का यही तरीका था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से जब कोई शरई हुक्म पूछा जाता तो आप फरमाते, इस हुक्मरान के पास जाओ जिसने लोगों के मामलात की जिम्मेदारी उठाई है, ये भी उसके गले में डाल दो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स लोगों के हर इस्तफसार पर फतवा देता है वो मजनून है। उन्होंने फरमाया, आलिम की ढाल मैं नहीं जानता कि अल्फाज हैं, क्योंकि अगर वो उसमें गलती करता है तो उसके लिए हलाकत है। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमुल्लाह ने फरमाया, उस आलिम से बढ़कर शैतान पर कोई भी सख्त नहीं जो बाज़ इल्म बयान करता है और बाज़ के बारे में खामोशी इख्तियार करता है। शैतान कहता है, इसकी तरफ देखो, इसकी खामोशी मुझ पर उसके कलाम से ज़्यादा सख्त है। बाज़ अकाबिर ने अब्दाल की तारीफ यूँ की है कि उनका खाना फाका खाने के वक्त, नींद गलबा के वक्त और कलाम ज़रूरत के तहत होती है, यानी जब तक उनसे सवाल न किया जाए वो कलाम नहीं करते, और जब उनसे पूछा जाए और ऐसे लोग मौजूद हों जो इस सिलसिले में कफ़ायत करते हैं, जवाब दे सकते हैं, तो ये खामोश रहते हैं, अगर मजबूर हो जाएं तो जवाब देते हैं। ये हजरात सवाल से पहले खुद बहुत कलाम करने को कलाम की पोशीदा ख्वाहिश करार देते थे। हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा एक आदमी के पास से गुजरे जो लोगों से कलाम कर रहा था, तो उन्होंने फरमाया, ये कहता है मुझे पहचानो। बाज़ अकाबर ने फरमाया, आलिम वो है जिससे कोई मसला पूछा जाए तो गोया उसकी दाढ़ निकाल ली गई। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, तुम हमें एक पुल बनाया चाहते हो ताकि हमारे जरिए जहन्नम को अबूर करो। हज़रत अबू हफ़्स निशापुरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, आलिम वो है जिसे सवाल के वक्त इस बात का डर हो कि क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा
کہ تم نے کہاں سے جواب دیا؟ حضرت ابراہیم تلمی رحم اللہ سے جب کہ مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ رو پڑتے اور فرماتے کیا تمہیں میرے سوا کوئی نہیں ملا کہ تمہیں میری ضرورت پڑ گئی؟ حضرت ابو العالیہ ریاحی، حضرت ابراہیم بن ادم اور حضرت سفیان سوری رحم اللہ 2-3 یا چند افراد کے سامنے گفتگو فرماتے تھے، جب زیادہ ہوتے تو وہ واپس چلے جاتے۔ ترجمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم نہیں حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تبا ملون ہے یا نہیں، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ ذوالقرنین نبی ہیں یا نہیں۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زمین کا کون سا ٹکڑا اچھا ہے اور کون سا برا، آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے۔ آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا میں نہیں جانتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ بہترین جگہ مساجد اور بری جگہیں بازار ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے 10 مسائل پوچھے جاتے تو آپ ایک مسئلے کا جواب دیتے اور 9 کے بارے میں خاموش رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ 9 مسائل کا جواب دیتے اور 1 کے بارے میں خاموش رہتے۔ فقہ کرام میں سے بعض ایسے تھے جو ادری میں جانتا ہوں کے مقابلے لا ادری میں نہیں جانتا زیادہ کہتے تھے۔ ان میں حضرت سفیان سوری، مالک بن انس، احمد بن حنبل، فضیل بن عیاض اور بشر بن حارث رحمہم اللہ بھی شامل ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحم اللہ نے فرمایا میں نے اس مسجد میں 120 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پایا تو ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس سے کسی حدیث یا شرعی مسئلے کا حل پوچھا جاتا تو وہ دوسرے کی طرف نہ لوٹانا پسند کرتا ہو جو اس مسئلے کے حل کے لیے کافی ہوتا۔ دوسری روایت کے مطابق جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تو دوسرے کی طرف پھیر دیتا، وہ کسی اور کی طرف حتیٰ کہ لوٹ کر پہلے کی طرف آ جاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ اصحاب صفا رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک کے پاس ایک بھنا ہوا سر تحفے کے طور پر بھیجا گیا۔ وہ سخت مشکل میں تھے لیکن انہوں نے دوسرے کو دے دیا، اس نے تیسرے کو، اسی طرح ان کے درمیان چکر کاٹتا رہا حتیٰ کہ پہلے کے پاس آ گیا۔ تو دیکھیے آج علماء کرام کا معاملہ کس قدر بدل گیا ہے۔ جس چیز سے بھاگنا چاہیے تھا وہ ان کی مطلوب بن گئی اور جو چیز مطلوب تھی اس سے بھاگا جاتا ہے۔ فتویٰ دینے سے بچنا اچھا ہے، اس پر وہ مسند روایت گواہ ہے جو بعض اکابر سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں فتویٰ صرف 3 آدمی دیتے ہیں، حکمران، اس کا نائب اور تکلف سے مفتی بننے والا۔ بعض اکابر نے فرمایا کہ صحابہ کرام 4 باتوں یعنی حکمرانی، وصیت، امانت اور فتویٰ سے بچتے تھے۔ ان میں سے بعض نے فرمایا کہ جس کے پاس علم کم ہوتا وہ فتویٰ دینے میں جلدی کرتا اور جو زیادہ پرہیزگار ہوتا وہ اپنے آپ سے فتویٰ کو بہت زیادہ دور کرنے والا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام اور تابعین نظام 5 کاموں میں زیادہ مشغول ہوتے تھے: قرآن پاک پڑھنا، مساجد کو آباد رکھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور یہ اس لیے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا ترجمہ، انسان کی ہر گفتگو اس کے لیے مفید نہیں ہوتی، البتہ 3 باتیں نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ، ان کی اکثر مشاورت میں بھلائی نہیں، البتہ جو شخص صدقہ کا حکم دے یا نیکی کا حکم کرے یا لوگوں کے درمیان صلح کروائے۔ کسی عالم نے ایک مجتہد کو کوفہ میں خواب میں دیکھا تو پوچھا تم جو فتویٰ دیتے تھے اور اپنی رائے سے کام لیتے تھے اس کے بارے میں کیا دیکھا؟ اس نے ناگواری کا اظہار کیا اور منہ پھیر لیا اور کہا کہ ہم نے اسے کچھ بھی نہیں پایا اور ہمیں اس کا انجام اچھا معلوم نہیں ہوا۔ حضرت ابن حسین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ایک آدمی فتویٰ دیتا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوتا تو آپ اس کے لیے اہل بدر کو جمع فرماتے۔ تو ضرورت کے علاوہ خاموشی اختیار کرنا ہمیشہ سے علماء کا طریقہ رہا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے ترجمہ، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ اسے خاموشی اور زہد عطا ہوا ہے تو اس کے قریب ہو جاؤ کیونکہ اسے حکمت کی تلقین کی جاتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ عالم یا تو عوام کا عالم ہوگا اور وہ مفتی ہے، یہ لوگ بادشاہوں کے ساتھی ہیں، یا عالم خاص ہوگا وہ توحید اور قلبی امور کا عالم ہوتا ہے، ایسے لوگ علیحدہ اور تنہا رہتے ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحم اللہ دجلہ کی مثل تھے جس سے ہر شخص چلو بھرتا ہے۔ حضرت بشر بن حارث میٹھے اور ڈھانپے ہوئے کنویں کی طرح تھے، اس کا ارادہ ایک کے بعد دوسرا کرتا ہے، اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ فلاں عالم ہے اور فلاں متکلم ہے، فلاں زیادہ کلام کرتا ہے اور فلاں عمل زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان نے فرمایا معرفت کلام کی نسبت سکوت کے زیادہ قریب ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب علم زیادہ ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے اور جب کلام زیادہ ہو جائے تو علم کم ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت
ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو لکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان مواخات بھائی چارہ قائم فرمایا تھا۔ انہوں نے لکھا، اے بھائی، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ طبیب بن کر مریضوں کا علاج کرتے ہیں، تو دیکھیں اگر آپ طبیب ہیں تو اس سلسلے میں کلام کریں، آپ کے کلام میں شفا ہوگی، اور اگر آپ بتکلف طبیب ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کسی مسلمان کو ہلاک نہ کریں۔ اس کے بعد جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا جاتا تو آپ توقف فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جب کہ مسئلہ پوچھا جاتا تو فرماتے، ہمارے آقا حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کوئی سوال کیا جاتا تو فرماتے، حضرت حارث بن زید سے پوچھو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے پوچھو۔ ایک حکایت ہے کہ حضرت حسن بصری کی موجودگی میں ایک صحابی نے 20 احادیث روایت کی۔ جب ان کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا، میں تو صرف روایت کا علم رکھتا ہوں۔ حضرت حسن رحمہ اللہ نے ایک ایک حدیث کی وضاحت فرمائی تو حاضرین ان کی اس تفسیر اور حافظے سے حیران رہ گئے۔ ان صحابی نے کنکریوں کی ایک مٹھی لے کر ان لوگوں پر ماری اور فرمایا، مجھ سے علم کے بارے میں پوچھتے ہو حالانکہ یہ عظیم عالم موجود ہے۔ علماء آخرت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ باطنی علم، دل کی حفاظت، طریق آخرت کی معرفت اور سلوک کا زیادہ اہتمام کرے اور مجاہدہ و مراقبہ کے ذریعے ان امور کی حقیقت واضح ہونے کے سلسلے میں سچی امید رکھے، کیونکہ مجاہدہ مشاہدہ تک پہنچاتا ہے اور قلبی علوم کی باریکیوں سے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ جہاں تک کتب اور تعلیم کا تعلق ہے تو وہ اس سلسلے میں کافی نہیں ہے، بلکہ مجاہدہ، مراقبہ اور ظاہری و باطنی اعمال سے وہ حکمت حاصل ہوتی ہے جو شمار سے باہر ہے، اور خلوت میں دل کی حاضری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھنے سے فکر میں صفائی پیدا ہوتی ہے اور ما سوا اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کشف کا منبع اور الہام کی چابی ہے۔ کتنے ہی طالب علم ہیں جنہوں نے طویل عرصہ علم حاصل کیا لیکن جو کلمہ سنا تھا اس سے آگے نہیں بڑھ سکے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو حصول علم کا اہتمام کرتے ہیں لیکن عمل زیادہ کرتے ہیں اور دل کی نگرانی یعنی مراقبہ کرتے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ حکمت کی وہ باریکیاں کھول دیتا ہے جس پر عقل مند لوگوں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جس نے سیکھے ہوئے پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے وہ علم عطا فرما دیتا ہے جو اس کو حاصل نہ تھا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔